Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone. Here I will explain about planning thematic units. Before we dive into the main point, let me introduce myself. My name is Nisa Amalia Rahmawati from majoring in school elementary school teacher education. I am now 19 years old and was born on January 10,005. Let's start with the first point, which is what are planning thematic units. Thematic unit planning is a learning development process that involves several different subjects to address a specific topic or idea. Example of thematic unit planning in primary school. Theme: health and hygiene. Grade: to elementary school. Topics covered: 1. Personal hygiene. In this topic discuss washing hands, brushing teeth. 2. Environmental hygiene. In this topic discuss picking up trash. 3. Healthy lifestyle. In this topic discuss eating nutritious food and exercising. Untuk poin pertama yaitu membahas apa yang dimaksud dengan perencanaan unit tematik. Perencanaan unit tematik yaitu proses pengembangan belajar yang melibatkan beberapa mata pelajaran berbeda untuk membahas topik atau ide tertentu. Adapun contoh perencanaan unit tematik di sekolah dasar yaitu contohnya tema mengenai kesehatan dan kebersihan kelas 2 sekolah dasar. Nah, dalam contoh ini topik yang dibahas misalnya kebersihan diri. Dalam topik ini membahas mengenai mencuci tangan, menggosok gigi. Kemudian ada kebersihan lingkungan. Dalam topik ini membahas mengenai memungut sampah. Terus ada pola hidup sehat. Nah, dalam topik ini membahas mengenai mengkonsumsi makanan dan juga berolahraga. The next slide is how is the teacher's role in planning the thematic unit? The teacher's role in this thematic unit is 1. Deliver instruction with structured thematic content and carefully selected vocabulary. 2. Ensure consistent instruction to the reader's cognitive load. 3. Build student vocabulary and background knowledge. 4. Prioritizing what will engage students. Poin kedua ini membahas mengenai bagaimana peran guru dalam perencanaan unit tematik. Jadi peran guru dalam perencanaan unit tematik ini yaitu menyampaikan instruksi konten tematik yang terstruktur dan konsisten untuk mengurangi beban kognitif siswa dan membangun pengetahuan latar belakang siswa dengan memprioritaskan apa saja yang melibatkan siswa. The last point is why is it necessary to do thematic unit planning in primary school? Thematic unit planning in primary school is very important because students at this level are still in developmental stage that requires integrate and contextualized learning experience. Here are some of the main reasons. 1. Facilitates understanding of concepts. 2. Increases interest and motivation to learn. 3. Accommodates cognitive development. 4. Facilitates the development of basic skills. 5. Develops social skills and cooperation. Untuk poin yang terakhir yaitu mengapa perlu melakukan perencanaan unit tematik di sekolah dasar. Karena dengan perencanaan unit tematik di sekolah dasar, pembelajaran ini menjadi lebih terarah dan sesuai dengan tahap perkembangan siswa. The last one is conclusion of the presentation on thematic unit planning in primary school. Emphasize the importance of integration across subjects to form a more holistic understanding of students. The thematic approach allows students to learn concepts from multiple perspectives, relate theories to the context of everyday life, and develop critical thinking skills. Kesimpulannya dari presentasi mengenai perencanaan unit tematik di sekolah ini adalah pentingnya menekankan integrasi antar mata pelajaran
untuk membentuk pemahaman yang menyeluruh pada siswa. Oleh karena itu, dengan perencanaan unit tematik di sekolah dasar ini diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam belajar dan mendukung perkembangan sosial, emosional, dan kognitif mereka. That's the end of my presentation. Thank you for watching. I hope this information is useful. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.